અહીંયા છે આ જગ્યા છે કે જ્યાં ઉબેદુલ્લાહ ઇબ્ન ઝિયાદનું પાલે હતો અહીંયા અને તે જુલમ કરતો હતો અહલુલ બેત ઉપરથી પોતે બધાને પછાડતો હતો જેથી કરીને શહીદ કરવામાં આવે જેમ કે જનાબે મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલને અહીંયાથી ઉપરથી પછાડવામાં આવેલ હતો. Ici, vous avez l'endroit où le zalim, le criminel Ubaydullah ibn Ziyad avait un palais. Et puis de là, il avait en hauteur, il jetait les partisans d'Ahlul Bayt salam pour les assassiner, pour les éliminer. Comme Janabi Muslim ibn Aqil qui a été jeté depuis la hauteur. Donc là, le vestige est encore resté. Devant, vous voyez quelques briques du maudit Ubaydullah ibn Ziyad. Les Bani Umayya. Donc les alims Bani Umayya qui gouvernaient, qui avaient un palais par ici. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente le azab de ces criminels, Inch'Allah. Et que ceux qui ont été shahids aient un grade le plus élevé. Bihaq Ali alayhi salam. Labbaik ya Hussein. لبيك يا علي لبيك يا زينب اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ici nous respirons l'air venant de Imam Ali alayhi salam ainsi que sa famille, les Ahlul Bayt qui habitaient ici dans cet endroit. C'est le Bayt d'Imam Ali alayhi salam. Et puis là vous avez en face le palais du maudit Ubaydullah ibn Ziyad, le grand criminel des Bani Umayya, qui ont fait des zulms, qui ont fait des crimes envers les Ahlul Bayt alayhi salam, dans cet endroit qui est devant nous. Qu'Allah hâte la réapparition du Mahdi, le Qaïm, pour qu'il puisse venger ces criminels, les maudits, et qu'Allah augmente encore de plus le azab de ces criminels, les Bani Umayya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc là, on termine cette visite du Bayt d'Imam Ali alayhi salam, la maison d'Imam Ali alayhi salam, ici à Koufa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ici nous allons visiter le masjid Janabi Komel ibn Ziyad alayhi salam. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد. Janabi Komel ibn Ziyad alayhi salam, c'est celui d'où vient le Doa Komel qu'on récite tous les jeudis soirs. Le Doa Komel, c'est le doigt de Janabi Khizr, Nabi Khizr alayhi salam. Donc nous avons eu la chance de visiter son masjid ici à Najaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous allons rentrer à l'intérieur. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous avons la chance de visiter le Zari de Janabi Komel ibn Ziyad, le ashab de Imam Ali alayhi salam, ici à Najaf, Arbaïn 2022. C'était parmi les ashab le compagnon le plus sincère de Imam Ali alayhi salam, d'où il a eu le doigt Komel, le doigt de Janabi Khizr, qui a été changé à son nom grâce à son dévouement pour l'imam Ali alayhi salam.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على. Inch'Allah, que ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter ce lieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'occasion de venir ici faire ziyarat de Janabi Komel ibn Ziyad alayhi salam, le compagnon fidèle de Imam Ali alayhi salam, ici à Najaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le ziyarat de tous les joueurs qui sont venus ici en Irak pour visiter les lieux saints. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 Janabi Komel ibn Ziyad alayhi salam, le compagnon fidèle d'Imam Ali alayhi salam, que la paix soit sur vous, Ya Komel ibn Ziyad alayhi salam, que vos rangs soient élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les ennemis de Ahlul Bayt alayhi salam périssent. Ilahi amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et après, Masjid Hanana ni visite કરી રહ્યા છે. ત્યાં મસ્જિદની સ્ટોરમાં બે રિવાયત છે. પહેલી રિવાયત કે જ્યારે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામનો જનાઝો અહીંયાથી પસાર થતો હતો કુફા જવા માટે, તો અહીંયા બે મિનારા હતા. તે બે મિનારા ઝૂક્યા હતા ઇમામ અલીના રેસ્પે માટે. અને બીજો રિવાયત એ છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામનો લૂંટેલો કાફલો જ્યારે શામ તરફ જતો હતો, તો તેઓને અહીંયા રાખવામાં આવેલા હતા. ઇમામોના સર પણ અહીંયા રાખવામાં આવેલા હતા. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons la chance de visiter le masjid de Hanana ici à Najaf. Il y a deux riwayats à propos de ce masjid. Le premier riwayat, c'est que quand le janaza de Imam Ali alayhi salam partait vers Koufa pour l'enterrement, vers Najaf, donc là, il y a les deux minarets qui ont salué le passage d'Imam Ali alayhi salam. Ensuite, il y a un deuxième riwayat qui dit que le café là d'Imam Hussein alayhi salam, quand ils voulaient aller à Cham, avant d'aller à Cham, ils ont fait halte ici. Et toutes les têtes des saints martyrs ont été déposées ici à l'intérieur de ce masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nous voici donc au masjid de Hanana où les têtes des saints martyrs ont été déposées ici à l'intérieur de ce masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 اللهم صل على محمد. يا حسين يا حسين
يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا مظلوم يا مظلوم لبيك يا حسين لبيك يا زينب لبيك يا عباس اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 baru ini maju orang tu. Ya mata pun gerak. Ya Hussein, Ya Garib, Ya Mazloum. Prions ensemble que Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition du Qaïm, Imam Zaman, pour qu'il puisse venger le martyr des Shuhada et Karbala, le martyr d'Imam Hussein alayhi salam, le martyr de Hazrat Abbas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 Allahumma मुझे રહ્યા બધે સવારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ અટાને શરૂઆત કરે છે પેદલ ચાલવાનો કરબલાઈ મોહલ્લા તરફ તો જઈ રહ્યા છે રાતનો ટાઈમ છે જેથી કરીને ગરમી ઓછી હોય તો તેઓ અટાને હમનું દેપાર લે છે બસ સર્વે સવારે ઇમામ હુસૈન આજ સેક્રિફિસ છે ને અલ્લાહ ઇન્શાઅલ્લાહ કબૂલ કરે અને રોનક દેખાઈ રહી છે કરબીન 2022 અહીંયા નજફ અશરફમાં અને સર્વેઓ કાળા કપડાં પહેરીને પેદલ કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છે સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ 80 કિલોમીટર સફર હોય છે 80 કિલોમીટર અને 3 થી 4 દિવસ લાગતા હોય છે કરબલા મોહલ્લા